Ay, mak. Duluan mama ini simpanit panas kan Iwan nih Pak. Dadah, Dikit-dikit ya namanya anak Iwan nih. Tanggal 15 depan. Seng-seng aja cancang ya. Nyaman. balum. Ada boleh ke sudah deh. Belum. Nah. Nah, boleh ke sudah belum? Ya penyuking hatinya langsung kan. Kadang-kadang lupa jalan terus. Jadinya udah pemakaian aja. Kan kasal aja teh. Hadir. Kalau orang di Jakarta. Jakarta naik sana. Helikopternya mendarat. Yang sih yang kasal orang enggak bersewa. Nah, Wenda. Lu kan udah tengah mana? Jadi
kekuasin lo. Pasti kalau sampai rasa sama Ay, nakadawlo man. Wali tadi di dalam kan di luar nyaman. Masuk ke dalam gitu lah, masuk ke dalam. Sini Ben. Yang paling mbak. Ya badak. Nah, datang ya pingin. Ya kapan lagi rumah tadi kan lagi jalan yang diadang nih. Punya kita langsung jalan. أوصيكم عباد الله بتقوى الله أستغفر الله وأتوب إليه قولا وفعلا أصوبك على ما أمر الله بمعرفة المساكين معه أو تشريح بإحسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والشرع الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى قال النكاح وندب إليه وأحمد وعد عليه فقال تعالى
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي إلى Sujarto Iwan Saputra, saudara akan saya nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Salasiah binti Syahdan. Bapaknya telah berwakil kepadaku dan memberi izin kepadaku untuk menikahkan saudara dengan maharnya 100.000 rupiah dibayar tunai. Belum terima menikah Salasiah binti Syahdan dengan mahar 100.000 rupiah dibayar tunai. Keluar aja ya, keluar. Ya, siap.